Paul George, pinasa kay Jaylen Brown. Mura. Jaylen Brown, umiinit ito. Nakamaskara ito. Wow! Jordan Paul. Jordan. Uy! Charging Paul. Uy, tinulak! Dun ka lang sa 220 na Mainit ito. Naglalaban niyo po yan po. LeBron James, Brown James, Safety nila Brown James, yung basketball. Brown James, Mag-rivals. Brown James. Nagrarunlock sila. Pero rivals sila naglaro. Jersey nila si kahit ano jersey. Tatalo sila. Kaya nag-PPS pa na. Sila nag-PPS. Nag-PPS. Kwarto. Sa kwarto namin isa lang. Sa babang kwarto. Sa kabilang kwarto. Sa babang kwarto. Ayan. Babang kwarto. Yun! Nakaupo dito yung kuya Kiki ko. Counted. Ang bagay, ano yun? Bobo naman yun. Robux. Ba't kaya si Irving? Wow! Jordan. 13 pa na boy. Hindi naman ako nagpa-call. Sila yung nagpa-call. Just give me money.